28 चौपाई। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित मन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित मन फल पावे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और मनोरथ जो कोई लावे जे कही कुहाइने जे केवल हनुमानंकर भक्तर कथा। हनुमान को जी साधन कला जी तांको निजर करनेला से आउ बाकी केही नुहे ना। जो कोई जे कही निजर मनोरथ मनर इच्छा पाइबार इच्छा मन भितर जदि किछि भी जागृत हैला से जे कही ही ताउ ना कहीं जदि से केवल हनुमान को चिंतन करे तांको भजन करे ताको कौन हुए ना से अमिति फल पावे। अमिति माने अमृत, अमिति माने होची अमूल्य, अमिति माने हला अधिक। केते पर्यंत जीवन सारा सारा जीवन से अमृत तुल्य फल ताको प्रदान कर दियते। बा अमिति माने जहा को तुलना करी हब नाही। अपरिमित अधिक इच्छा तमे जेतिकी चाहुच तार हजार गुण से तुमको दे दिए। एभली शक्ति तांको पाखरे अछि। यदि हनुमान कृपा करिवे तमे मन भितरे जहा भी पाइबा पाई इच्छा करिवो ताठू बहु अधिक फल से तुमको प्रदान कर दे परिवे। चौपाई नंबर 29। चारो जुग परताप तुम्हारा हई पर सिद्धि जगत उजियारा। चारो जुग परताप तुम्हारा हई पर सिद्धि जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। चार जुग प्रताप तुम्हारा। तमे केवल जे त्रेतया प्रभु श्री राम को सहित रही समस्त लीला कल से नुह। चारि जुग रे देखो हनुमान होचंदी अमर। हनुमान अमर वर प्राप्त 7 चिरंजीवी भितरे हनुमान होचंदी जणे। अश्वत्थमा बलिर्व्यास अश्वत्थमा बलिर्व्यास हनुमान च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेति चिरंजीविन। ये 7 जन होचंदी चिरंजीवी अमर। अश्वत्थमा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम 7 हो गले। आउ जने अछंती अष्टम चिरंजीवी बोल तांको आ जाय से होचंदी मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि होचंदी अष्टम चिरंजीवी। एमाने आज भी हम पाखरे अछंती। त्रेतया जुगरे प्रभु श्री राम आसिले लीला कले चली गले। द्वापर रे भगवान कृष्ण आसिले लीला कले चली गले। नृसिंह रूप में नृसिंह भगवान आसिले हिरण्यकशिप को उद्धार कले प्रहलाद को आशीर्वाद कले चली गले। किंतु एठी को आउची 4 जुग प्रताप तुम्हारा। 4 जुगरे तुमर प्रताप। प्रताप माने तुम कीर्ति। 4 जुगरे तुमर कीर्तिर वर्णना अछि। अच्छा आमे जानू हनुमान केवल तृतीय प्रभु राम को सहित रही ताले 4 जुगरे कथा एठी कहीं कुआ गला। हनुमान कौन से रूप में 4 जुगरे थिले ना राम 4 जुगरे थिले। देखो सत्य जुगर कथा जदि आमे चिंता करिबा हनुमान होचंती स्वयं शिव। से होचंती एकादश रुद्र।
ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାବତାରରେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲେ ଶିବ ରୂପରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ କୋଉଠି ରହିଲେ, କେମିତି ରହିଲେ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ରଥକୁ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରଥର ଯୋଉ ଧ୍ୱଜା ବା ପତାକା ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକା। ତାର ନାମ ହଉଛି କପିଧ୍ୱଜ। ଥରେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଉପରକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଶରବର୍ଷା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଟିକେ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଅର୍ଜୁନ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥାଉ ଥାଉ ରଥ କେମିତି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତମେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଅ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ରଥର ସାରଥୀ ପ୍ରଥମେ ଓହ୍ଲେଇବ, ତାପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଓହ୍ଲେଇଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ପ୍ରଥମେ ରଥର ତଳକୁ ଆସ। ତା ବି ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି ତମେ ଓହ୍ଲାଅ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେ, ଭଗବାନ ଡାହାଣ ପାଦ ଭୂମିରେ ରଖି ବାଁ ପାଦ ଉପରକୁ ଦବା ମାତ୍ରେ ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବୀର ମାନଙ୍କର ବାଣର ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ତମେ କେବେଠୁ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ। କେବଳ ଉପରେ ହନୁମାନ, ତଳେ ମୁଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ସହିତ ଏ ରଥ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଶାରା କଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଜାରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଦ ମୁଁ ରଥରୁ ବାହାର କରିନେଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖ ରଥର ଅବସ୍ଥା କଣ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୀମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଭୀମ, ଯେ ହନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସିଏ ଯୋଉ କନା ବା କପଡ଼ା ଦେବେ, ସେଇଥିରେ ଆମ ରଥର ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ହେବ। ତେଣୁ ଭୀମ ଗଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ହେଇଥିବେ, ବିରାଟ ହେଇଥିବେ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି ଶୋଇକି। ତେଣୁ ଭୀମ କହିଲେ, ରାସ୍ତାରୁ ଉଠ, ତତେ ମୁଁ ଡେଇଁକିରି କେମିତି ଯିବି? ଡେଇଁକି ଯିବାଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଯାଇପାରିବିନି, ତୁ ଦୂରେଇ ଯା। ହନୁମାନ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇନାହିଁ, ମୋ ଲାଞ୍ଜଟା ପଡ଼ିଛି। ବାକି ତ ମୁଁ ରାସ୍ତାର ବାହାରେ ଶୋଇଛି। ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି, ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ତମେ ଉଠେଇ ଦିଅ, ଦେଇକି ତମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଚାଲ। ହନୁମାନ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ହାତ ଲଗେଇଲେ। ସମସ୍ତ ଭୀମର ବଳ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବି ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜକୁ ହଲେଇ ପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ନିକଟରେ ମୋର ଭୀମ ଭଳି ସମସ୍ତ ବଳ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ନିଜ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଦେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଧ୍ୱଜା ରୂପରେ ଆଜି ବି ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଥ, ତାକୁ କପିଧ୍ୱଜ ରଥ। ସେ କପିଧ୍ୱଜ ନାମରେ ହନୁମାନ ତାହାରି ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରହିଲେ। ଦେଖ, ସେଇ କଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରଥକୁ ରଖି ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। କାହାକୁ ମାରିବି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ?
ये मो बापा, ये मो भाई, ये मो मामू, ये मो गुरु, मु काहाकु मारिबि, जाहाकु मारिबि मो पई अपराध हबो, मो पई पाप हबो, तेणु युद्ध मु करिबि नै एमानक सहित। एमाने मोर शत्रु नहुंती, एमान तमर सब निजर, तेणु युद्ध का सहित करिबि, निज केबे निज लोक सहित युद्ध करि पारे, तेणु धन को तळे रखितले गांडीबो। भगवान अर्जुन मनरु विषाद बा दुख को दूर करिबा पई श्रीमद् भगवत गीतार उपदेश देथिले, जहा जे हम पढु। श्रीमद् भगवत गीतार उपदेश जेतेबेले प्रभु अर्जुन को दउचंती, सेतेबेले हनुमान कोठी अछंती? ध्वजा उपरे अछंती, रथर उपरे अछंती। अर्जुन शुणुची, ता सहित आउ जने शुणुची, से होचे हनुमान, जे ध्वजारे विराजमान अछंती। जेतेबेले संपूर्ण गीतार उपदेश शेष हो गला, सेतेबेले प्रभु कोन कले? हनुमान को ऊपर डाकिले, ध्वजा तळको आस। हनुमान तळको आसले, तळको आसला परे पचारले, देख तमे गीतार समस्त उपदेश सुनिलो ना? ना, मु तुमको अभिशाप दूची। कारण श्रोता केबे उच्चरे रही पारिबो नाही, वक्ता ही केवल उच्चरे रहिबो, श्रोता तळे बसिकी सुनिबो। अर्जुन सेतेबेले कोउठी थिला? मो पाद पाखरे आंठु माडिकी बसथिला, तेणु से शुणिबा पई योग्य थिला। किंतु तमे ऊपरे थिलो, मोठु ऊपरे, तेणु मु तुमको अभिशाप दूची, तुमको पिशाच शरीर प्राप्त होई जाऊ। भगवान कृष्णकर अभिशाप जेतेबेले हैला, हनुमान किसी दिन पई पिशाच भी हो जाइतिले, एवं जेतेबेले हाथ जोड़ी कहले, प्रभु मोर भूल हो जाइछि, मु एतिर केमते उद्धार पाइबे, सेतेबेले कहले, देख तमे गीता उपरे एक भाष्य बा टीका रचना कर, लेख निजे, जहा पिशाच भाष्य नाम रे लेखा अछि, जाको हनुमान लेखिला परे निज शरीर पुणी फेरी पाइथिले। कर्म रे केही भी भूल कले ता पई क्षमा ना, ज्ञातरे हो अज्ञातरे, कर्मर फल तुमको ही भोग करबा पड़िबो, अन्य काहा के नुह, निश्चित भाव। तेणु द्वापर जुगरे कपिध्वज रूप रे भगवान को रथरे हनुमान विराजमान थिले। तापरे कली वर्तमान जो चलछि, कली रे कोठी अछंती हनुमान? चारि जुगरे तो अछंती ना, सत्य कहली, त्रेतया कहली, द्वापर कथा कहली, कली रे कोठी अछंती हनुमान? कली रे हनुमान सेई गंधमार्दन पर्वत रे अछंती, जो गंधमार्दन को बाँ हाथ रे टेकी के आनिथिले, से गंधमार्दन न, हिमालय कैलाश निकटरे एक अदृश्य पर्वत अछि, जहा नाम गंधमार्दन। तेणु से हिमालय निकटरे जो अदृश्य गंधमार्दन, जहा में खाली आखिरे देखि परिबानी, सेठी से विराजमान अछंती। केबे प्रकट हेबे? सेई बेले प्रकट हेबे जेते बेले प्रभु कल्कि अवतार रे आसीबे, तांको साहाय्य करिबा पाई हनुमान निज रूप रे विराजमान हेबे। ताले वर्तमान कोठी अछंती? जोठी राम कथा अछि सेठी हनुमान अछंती। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप रे सेठी बसिकरी राम कथा को तळकु मुंड करिकरी सुनुथांती। बाष्प बारी परिपूर्ण लोचन, कथा शुणु शुणु आखिरु धार धार लुह तांकर बहि जाए। तेणु अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान हनुमान। आमे भाबिबा नाही आमटु ना कोठी नांती बोली, सब स्थान रे आम सहित से अछंती। कौन पाई? केवल आमर मंगल करिबा पाई, केवल आमर मंगल करिबा पाई विराजमान अछंती। तेणु चारि जुगरे हनुमानंकर प्रताप बा तांको कीर्ति उज्जीवित हेकि रहिछि, परिप्रकाश हेकि रहिछि। आउ हाय पर सिद्धि जगत उजियारा, ए तमर प्रसिद्धि चारि जुगरे उजियारा माने कीर्ति बा जस। चारि जुगरे तमर जस बा कीर्ति ख्यात हेकि रहिछि। चौपाई नंबर 30। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম बोलिए श्यावर रामचंद्र की জয় साधु संत के तुम रखवारे कौन काम हनुमान काम हूँ साधु और संत को रक्षा करवा रखवारे रक्षा करवा साधु संत को रक्षा करवा अर्थात धर्म रक्षा करवा असुर निकंदन राम दुलारे असुर बा आसुरिक शक्ति जो गुड़िक अधर्मकारी तांको कौन करवा निकंदन निकंदन माने मारिदबा विनाश करदबा साधु संतन को रक्षा करवा असुर मानन को विनाश करवा यही कर्म करुथिबा जो तमे कौन ना राम दुलारे दुलारे माने प्रिय छोट छुआ को जेमती आमे प्रिय कहीकि कोले नौ तेणु से तमें रामंकर एते प्रिय होइछ प्रभु राम तम ऊपर प्रसन्न ये साधु संत विपत्ति आसिले तमें छेड़ा हो जाओ एवं समस्त असुर को विनाश करे ये तो गोटे कथा देख साधु संत जी सत्य को सदा सर्वदा धारण करते सत्य किए भगवान जी सब बेले भगवान शरण रे थांती आमे जदि थिबा आमे भी साधु आमे भी संत एवं असुर निकंदन देख तमे साधु संत हवा पाई चेष्टा कले तम भीतरे जो आसुरिक शक्ति अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये जो सब आसुरिक शक्ति अच्छी ये गुड़ी को हनुमान नष्ट करदेवे प्रथम एक कथा जान जी हनुमान को भजन करिवो प्रथमे ता भितरु ए सब जिनस को आसुरिक प्रवृत्ति को से नष्ट करदेवे कि तम भीतर कौन करिवे सत्य को उज्जीवित करिवे अर्थात तम भीतरे भगवान को प्रकट करई देबे प्रभु राम को प्रकट करई देबे तापरे जाई तमे तांको प्राप्त होई परिबो एटा गोटे केते सुंदर काम तांकर संसार रे जदि कौनसी प्राणी तांकर शरणापन्न हुए ताहले प्रथमे ता भीतर आसुरिक शक्ति को विनाश करंती कला परे ताकू साधु बा संत सदृश प्रभुଙ୍କ सहित मिलन करई दियंती चौपाई 31 अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस कहि दीन जानकी माता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस वर दीने जानकी माता श्रीराम जय राम हरि बोल जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय एटिके बुझिबा अष्ट सिद्धि नवनिधि अष्ट कले 8 सिद्धि नवनिधि देख सिद्धि होची कौन सिद्धि होची एमती जिनस जोटा जहाँ पाखे थाए सेटा को देखिले आम आश्चर्य हो जाऊ जे एटा केमती हो संभव धर जने तुम आगे गोटे मैजिक देखला मैजिक देखिक तमें जमी आश्चर्य हो जाओ जे एटा केमती संभव हो पार ये सिद्धि होची से भगवान को पाइबा पाई भी गोटे सिद्धि भगवान को जी पाइला से गोटे सिद्धि प्राप्त है बोली जान सिद्धि 8 प्रकार अच्छी गोटे गोटे करी कहूँ ध्यान सहित शुण जहाँ को जोग बा साधना द्वारा मनुष्य ये समस्त सिद्धि को प्राप्त करि पारिबो जोग साधन माध्यम रे मनुष्य ये समस्त सिद्धि को प्राप्त करि पारिबो जहाँ हनुमान को पाखरे सबुटा जाक अछि 8 सिद्धि कम प्रथम सिद्धि अणिमा अणिमा शब्दर अर्थ है निजकू सूक्ष्म रूप में परिणत करदबा
ଯଦି ସେ ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଲଙ୍କା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏ ସିଦ୍ଧି ଯାହାକୁ ମିଳିବ ସେ ନିଜେ ବି ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଇଯିବ ତାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ମହିମା। ମହିମା ମାନେ ଅଣିମାର ଠିକ ବିପରୀତ। ଏଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବା, ଏଠି ବିରାଟ ହେଇଯିବା। ମହିମା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ବିଶାଳ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ପଚାରିଲେ ତୁ ତ ବାପା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାନର, ଏତେ ବଡ ବଡ ଲଙ୍କାର ରାକ୍ଷସକୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ ବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁ? କହିଲେ ମା ଏଇଟା ମୋ ରୂପ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ରୂପ ଦେଖଉଛି। ଶ୍ରୀରାମ 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 ତିନିଥର କହିବା ମାତ୍ରେ କେତେ ବିଶାଳ ହେଇଗଲେ ମା ଉପରକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। କହିଲେ ପୁତ୍ର ତୁ ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରିଆ। ଇ ସିଦ୍ଧି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିଶାଳ ରୂପ କରିବା ତାକୁ ମହିମା ସିଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ଲଘିମା। ଲଘିମା ମାନେ ଲଘୁ ବା ହାଲୁକା। ମାନେ ଏମିତି ହାଲୁକା ନିଜ ଶରୀରକୁ ହେଇଯିବ, ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ବି ତମକୁ ଉଡେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଏଇଠୁ କୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ପବନରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସେ ତମର ସେଇ ହାଲୁକା ଶରୀରକୁ ଏତେ ଭାବରେ ତମକୁ ଉଡେଇକିରି ନେଇକି ପଳେଇବ ତମ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ, ଉଡେଇକିରି ପଳେଇବ ତମ ଟେକିରେ। ଆଉ ଗରିମା ହଉଛି ତାର ବିପରୀତ। ଗରିମା ହେଲା ସବୁଠୁ ଓଜନ ବା ଭାରି ହେଇଯିବା। ସବୁଠୁ ଓଜନ ବା ଭାରି। ଅଙ୍ଗଦ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଦରବାରକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦ କହୁଛି, ଯଦି ତୁ ବା ତୋ ଦରବାରରେ ଯେତେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଦ ରଖିଲି, ଯଦି ଏ ପାଦକୁ କେହି ଉଠେଇ ଦେଇ ପାରିବ ମାଟି ଉପରକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପାଦକୁ ଉଠେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ରାବଣ ହଲେଇ ପାରିନଥିଲା। ଏ ସିଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ଓଜନ କରିଦବା ଶରୀର। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ତମେ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବ ସେଇଟା ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ବେଲଗଛରେ ସେଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବ, ବେଲଗଛରେ ସେଉ ଆସିବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଇଏ ବି ସିଦ୍ଧି, ଇଏ ବି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରାକାମ୍ୟ। ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ। ଇଏ ତିନୋଟିରେ ତମେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଯାଇପାରିବ। ଯୋଉଠିକି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଜଳ ଉପରେ ଯାଇପାରିବ, ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରିବ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯୋଉଠିକି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରେ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବି, ଆଖି ବନ୍ଦ ଖୋଲିବି, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରିଲେ ପୁଣି ଏଠି। ତାକୁ ପ୍ରାକାମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ସପ୍ତମରେ ହେଲା ଈଶତ୍ୱ। ଈଶତ୍ୱ ମାନେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବା ନିୟମ ଧରିକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଯଦି ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବ। ତମେ ଯାହା କହିବ ସମସ୍ତେ ସେୟା କରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ କଣ, ଦେଖ ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ କहीं ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି। ଏ ଈଶତ୍ୱ, ଇଏ ସିଦ୍ଧି, ଯାହା ପାଖରେ ଇଏ ସିଦ୍ଧି ଥିବ ତା ପାଖକୁ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ସିଏ ଯାହା କହିବ ଲୋକ ସବୁ ହଁ ମାରିଦେବେ, ତା କଥାରେ ମାନିଯିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଈଶତ୍ୱ ସାଧନ। ତାପରେ ଆଉଛି ବଶିତ୍ୱ। ବଶିତ୍ୱ ମାନେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ତମେ ନିଜର ବଶୀକରଣରେ ରଖିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦବା। ତମେ ହଁ କହିଲେ ହଁ, ନା କହିଲେ ନା, ଚାଲେ ଚାଲିବ, ବସିଲେ ବସିବ, ଉଠିଲେ। ୟାକୁ ବଶୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ନିଧି। ଏଇ ଆଠଟି ଯାକ ସିଦ୍ଧି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏବଂ ନଅ ନିଧିର କଥା ଆସିବା। ନଅ ନିଧି କହିଲେ ରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନିଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା
विपुल धन संपत्ति को निधि कुहाଯାए। तेणु प्रथम निधि होची महापद्म निधि। महापद्म निधिर जहाँ पाखरे महापद्म निधि थाए यह केवल जो माने सत्व गुण युक्त व्यक्ति सात्विक गुण जहाँ पाखरे थाए तांको केवल यही सिद्धि महापद्म प्राप्त हुए एवं सी जहाँ किछि सत उपाय रे धन अर्जन करती ताको सत उपाय रे दान भी करती। सेइथि भाई हुए कौन 7 पीढ़ी पर्यंत तार केबे भी दारिद्र्यता आसे ना। 7 पीढ़ी पर्यंत माँ लक्ष्मी विराजमान होता पाखरे रहती यही निधि जहाँ पाखरे था 7 पीढ़ी। अन्य अर्थ रे ता परिवार को गोटे सुसंतान आसे से सुसंतान प्राप्ति करे जी संसार रे तार वंश परंपरा को टेक रखि पारे। ये हूँ महापद्म निधि जहाँ को मिले। ए निधि रु आमे जानिबा आमको कौन मिली निधि आमको भी प्राप्त अच्छे कौन टा मिली आम जापर एथरू प्रथम गला। द्वितीय पद्मनिधि। पद्मनिधि काम है ये भी सात्विक गुणयुक्त लोक जी सात्विक माने जी भगवान को शरण रे थाए ताकू सात्विक गुणयुक्त सत मार्ग रे जी थाए धर्म शास्त्र को जी धारण करी चले वेदर उपदेश को जी माने ताकू सात्विक गुणयुक्त कहा जाए। से सात्विक गुणयुक्त अटे किंतु जेतेबेले ताकू सत्व गुण रे बा सत उपाय रे जेतिके अमूल्य धन संपत्ति ताकू प्राप्त हुए से सबू को दान कर दिए। तेणु ता निकटरे असरंती भंडार सबु बेले हेकिरि थाए ता भंडार केबे खाली हुए ना जेते वितरण कले भी तार पूर्ण होता है। ये निधि युक्त पद्म गुण युक्त पद्म निधि युक्त व्यक्ति जार पीढ़ी पर पीढ़ी जेते खर्च करंतु जेते बांटंतु जेते केबे भी शेष हबो नाही। तापरे नील एथिरे जो मनुष्य सत्व और रज उभय गुण रे था राजसिक गुण भी था सात्विक गुण भी ता पाखरे था एवं से जेते धन अर्जन करे कौथिरु व्यवसाय रु केवल व्यवसाय वाणिज्य रु से यथेष्ट धन अर्जन करि पारे सत किंतु मात्र 3 पीढ़ी रु अधिक ता पाखरे आ मिल रहे ना। से निधि बा संपद 3 पीढ़ी पर आ अधिक पई रहे ना। तेणु तार कौन हुए ताकू सही प्रकार 3 पीढ़ी परे दारिद्र्यता भोग करने को पड़े। तापरे मुकुंद मुकुंद निधि जहाँ पाखरे थाए सी रज गुण युक्त। रज माने राजसी गुण भल खाइबा भल पिंधिबा भल रहिबा भल घर करबा एगुड़िक हूँ राजसिक गुण एवं से रजगुण युक्त होइथिबा व्यक्ति या केवल भोग विलास रे खर्च कर दिए। जहाँ उपार्जन कला अर्थ एथि कृपारु भगवान को कृपारु जहाँ जो एतिक अर्थ मिलला ताकू केवल खाई पी सोई बहु लोक कहते जीवन रे कौन अच्छी जेते पर्यंत हाथ रे अर्थ अच्छी खाओ पिओ आनंद रे रुह आसंता काली कौन हम से कथा किए कहि पर आसंता काली जदि मिलिबो खाइबा नले नै। ई प्रकार लोक जो मन थांती ई गुण युक्त से माने कौन हुए ना गोटिए पीढ़ी पर अवतार रहनी किछि से दरिद्र हो जाए। এই গুণ যাহা পাখে অছি এ নিধি মুকুন্দ নিধি তাকে কুহযায়। যাহা পাখে থিব গোটিয়ে পিঢ়ি মাত্র কেবল ভোগ করিব পরবর্তী পিঢ়ি দরিদ্র হইଯିବ। আউ নন্দ নন্দ নিধি যাহা পাখে থাকে রজ আউ তম গুণ যুক্ত। তম মানে কিছু বুঝি পারছ ক্রোধী লোক যে মানে যাহা নিকটরে ক্রোধর পরিমাণ বহুত থাকে ইয়ে রজ আউ তম উভয় গুণ যুক্ত অটে মনুষ্য। ये मनुष्य को दीर्घायु करे बहुत दिन पूर्ण आयुष नहीं बंची रहे सत किंतु तार खुशी कौथिरे थाए जे केवल निजको अन्य जने प्रशंसा कले से खुशी हम। कई जने जदि ताकू किछि तिरस्कार करी कहीदेला से प्रतिशोध नहीं जीव संगे संगे केवल निज प्रशंसा तमें जाई पहुंचल तबली लोक कई ना जहाँ एते लोक तू खाइबा दौचु एते प्रकार एते बड़ घर करिचु एते गाड़ी से लोक भारी खुशी हो बिना मागिबारे तुमको किछि दे दो एमती भी लोक अच्छा
ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନନ୍ଦନିଧି ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ମକର ନିଧି। ମକର ନିଧି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତା, ଯାହା ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ, କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ। ସେ ଜୀବ ହିଂସା କରିବା, ତା ମାଂସକୁ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ସେ କଥା କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଫଳରେ ହୁଏ କ'ଣ, ସେ ତାର କାମ ହେଲା କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ କ୍ରୟ କରିବା ବା କିଣିବା, ଘରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା, ଚୋରି, ମାନେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଜୀବକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାର କାମ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ବା ହତ୍ୟା କରେ ବା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଶେଷ ସମୟ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଯିଏ 1000 ବା 100 ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିଛି, ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସେ କେବଳ ସେଇ ହାଣିବାରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏଇ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଏ ନିଧିଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଏଇଭଳି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ସପ୍ତମ ନିଧି, କଚ୍ଛପ ନିଧି। କଚ୍ଛପ ନିଧି ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଦା ଲୁଚେଇକିରି ରଖେ। କଚିମ ତା ଦେହକୁ କ'ଣ କରେ, ଖୋଳପା ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖେ। କଚ୍ଛପ ମାନେ କଚିମ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କିକିରି ରଖିଥାଏ, ଇଏ ଲୋକ ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଅଛି ସବୁ କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଥିବ। ନା ନିଜେ ଭୋଗ କରିବ, ନା ପରିବାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ବି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି। ଫଳରେ ପରିବାର ବହୁ ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି ଏଭଳି ଲୋକ ପାଖରେ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିକଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକିରି ଆସେ, ଯୋଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇଠି ଆହାର ନିଦ୍ରା ସବୁ ଭୁଲିକିରି ତାକୁ ଜଗିକିରି ରହିବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ନିଧି। ଶଙ୍ଖ ନିଧି ଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ କୁମାର୍ଗରେ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। କୁମାର୍ଗ କ'ଣ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିବା, ଜୀବ ହିଂସା କରିବା, ଏଇ ସବୁ କର୍ମରେ କୁମାର୍ଗରେ ସବୁ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। କରିଦେଲା ପରେ ହବ କ'ଣ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସବୁବେଳେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଇକିରି ରହିବ। ପରକୁ ଠକିବା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ। ପରକୁ ଠକିକିରି ତାଠୁ ଧନ ଆଣିକିରି ନିଜେ ବଡ଼ ଲୋକ ହବାର ଇଚ୍ଛା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ଯେମିତି ସେମିତି ରହେ, ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ନିଧି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖ ନିଧି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆସିଲା ଖର୍ବ ନିଧି। ଏଇ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ଛଳ କରି ପରଧନକୁ ହରଣ କରେ, ଶିଖେଇ ବୁଝେଇକିରି ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ହରଣ କରେ। ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ତାକୁ ନରକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏ ହେଲା 8 ସିଦ୍ଧି ଆଉ 9ଟା ନିଧି, ଯାହାକୁ କୋଉଠି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନବ ନିଧି କେ ଦାତା, ଅସ କହି ଅସବର ଦିନି ଜାନକୀ ମାତା। ଦେଖ, ଅସ ମାନେ ଏହି କୋଉଟା, 8 ସିଦ୍ଧି 9 ନିଧିକୁ ଏହି ଅସବର, ଏହି ବରକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଦିନି ଜାନକୀ ମାତା, ମା ସୀତା ଦେଇଥିଲେ ହନୁମାନ। ଲଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ରାମଦୂତ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ମା ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ଲଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦହନ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ଏଇ 8 ସିଦ୍ଧି ଆଉ 9ଟି ନିଧିକୁ ଦେଇଥିଲେ ମା ସୀତା। ତେଣୁ ଅସବର ଦିନି ଜାନକୀ ମାତା, କେବଳ ମା ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯା ତତେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 8 ସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପାଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ନା, ଯିଏ ସେତିକି ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିଯିବ, ସେ ସବୁ ଯାକ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ବି ନେ କହିକିରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହନୁମାନ ନିଜେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି।
ନେ ତୁ 8 ସିଦ୍ଧି ଯାକ ନେ, ନବନିଧି ଯାକ ନେ, ସବ ତୁ ନେ, ମୋ ପାଖରେ ରଖିକିରି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଅନ୍ତତଃ ଦ୍ୱାରା କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଇଏ ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ, ଯେ ପାଖରେ କିଛି ନ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବା, ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ସେ।